Alingog-ngog kining sa Facebook kon nga issue ba, kay ang trans woman daw, kung moingon kag trans woman, lalaki, nag-transition into a woman. Meaning nagpa-opera siya, na siya'y tutoy, taas siya buhok, nagsuot siya pambabae nga sanina. Ingana god, sila daw nga mga tao is considered to be a woman. Biologically speaking, guys, ang gibuhat sa Ginoo, lalaki ra gyud og babaye. Kung gipanganak ka nga adunay lagay sa usa ka lalaki, lalaki ka. Kung gipanganak ka nga adunay lagay sa usa ka babaye, babaye ka. Ana ra na, okay? Regardless og unsa imong gipabuhat sa imong lawas, nagpa-transform ba ka, nag-transformer ba ka, ana jud ka. Now, kung moingon ka nga sa imong sarili is tan-aw nimo babae ka kay nagpabutang kag ingon ani, nagpilang ka, taas kag buhok, then that's it. Pero ayaw pugsa nga ubang tawo tan-awon ka nga babae ka. Kay mahalata man gud gihapon na nga di ka tinuod nga babae kay ma-differentiate gid nimo kung unsa ang babae ug sa dili babae. Pangutana, dug-on ba day ka? Bisan pag nagpababae ka, nagpabutang kag pambabae nga organ. Di ba dili? What is a woman? A woman is someone that can bear a child. Can you? Can you bear a child? No. So in short, you're not a woman. You're just a woman to yourself. Sa imong sarili. Pero sa ubang tao, di gini mo na pwede pugson. If you will say na respeto na lang, then go, respeto, respect. Pero respeto pod sa mga tao nga dili mo tan-aw sa imuha as a woman because you are not a woman. Okay? Nakasabot ka. Does that make sense to you? Huh?